Yun, good morning mga kabuntot. Dito na naman tayo, pagbabalik ng ating adventure fishing. Kasama pa rin natin si Kanotut. Utot. Yan. Di na nutot. Utot. Si Boy Sama. At ang kanyang bayaw. Ang mga master. Ayun, no. Ang Jigmac family. Tara, sakay na tayo sa ating bangka. Bangka ni Kapitan Kulaps. Let's go! Natin. Dito na tayo sa spot natin. Unang spot. Gamit natin yung 5,000 series. Nakafish on agad si Tatarik, oh. Una yan. Aga, unang hagis. Atras, Brad. Unang hagis, naka-strike si Tatarik doon, oh. Coordinate. Para maka-landed. Pinagkatan agad si Tatarik. Lapis. Uy, Patay. Tapos ako. Patay sa likod. Bonito. Tuna? Gap. Alit lang. Galaw, oh. Maybe leader. Sige na. Palapasan na to ninyo. Okay, 1-0. Galing! Unang hagis! Landed! Gas, ito na dito. Hagis pa, top water! Sino may lure? Mike, may dala kang lure, Mike? Challenge na to akin eh. Sa tubangan ni Goro. Ihagis ko nga ito, 100 grams. Ikot lang. Nahagis mo? Yun, nahagis ako. Uy! Casting ako. Nahagis mo sa'yo? Nahagis ako, ah. Teka lang, ito. Casting ha. Uy, hindi mo ito. Mabal kayo. Alikod, ah. Hagis? Tela. Pababa. Ganyan ka rin. Hirap yung bato. Nasa may angkla sa tarik. Yun, oh. Ang dami, lilit. Left side, no? Wait. Wait ha.
Ay, oh, hirap. Agis. Hintay ka? Gilid-gilid tingin sa likod. Yun doon, dami. Kukuluan. Walang mabul. Agis. Oh, dito na sa harapan oh. Ay. Kita niyan, dito lang oh, sarap. Oh. Huwag lang gumalaw. Bahala na yan nagkas. Mukha puro lang. Wala, malayo. Wala nang kagata dito. Hindi yung setting natin. Walang pakagat. Isa pa. Ginagawa mo. Saan punta? Tatae. I-video kita. Wala. Walang nakagat. Dig na lang tayo. Dami no. Wala kumagat. Yan lang oh. Kaya nga eh. Dito ka sa ilalim ko. Remove. Sige, isa yan. Isa yan. Huwag. Luwang. Don't be tackle ha. Saglit ha. Tunay yan ha. Tunay yan. Sige, okay, go. Ito yung come this way ha. Sige. Huwag na. It's okay, Captain. It's okay that he's with me. Nga, may galaw nga. Yes, and relax. Sige lang, Brad. Okay na, Brad. Bro. On fish. Can you listen this? Because will be tight. Usok konti, pre. Yeah. Ay, saglit. Dito. Okay. Sige, standby lang, Gi. Okay. Take. Yeah. Sige lang. Yan, nandiyan, Gi. Nandiyan na. Nandiyan, isa na. Sige. Sige lang, baba lang. Baba mo lang rad mo ha. Ganyan lang. Okay. Sige, line, reel up. Laki ng tuna mo, Gi. Yeah, boy! Okay, Captain. Very near. Go. One more. Yeah! Oh! Sige lagi. Relax lang. Nandiyan lang yan. Ay, naputol. Wag, first time to eh. First tuna to ni Ogie. Sige lang, Gi. Alam niyo naman. Saglit. Line up, pre. You. Ison. Dalawa. Sige, Gi. Bottom. Ay, bottom. Relax ha. Andiyan pa. Yeah. Lalo, anok. Saan yung that side, okay? Yes. Nandiyan na sila. Malalaki na silalim. Sige lang, Gi. Relax lang, Gi. Sige. Hindi, namumuti oh. Sige. Line up, Gi. Pag huminto, iangat Ah. mo. Pagurin ko lang. Sige lang.
Mapapago rin yan, magbuburn yan. Sige lang. Angat konti. Babarad, reel. Babarad, reel. Up. Up mo konti. Ay, naputol. Babarad, reel. Ikutin mo, ikot-ikot lang yan. Yan, paikot-ikotin mo. Ganun. Reel. Okay, ready? Oh, reel. Reel. Ay, One more. Reel mo pa, isa. Yan. Oh, bullseye. Captain. Pay attention, Captain. Angat ko na nga sa ano. Huwag na. Ayan na, oh. Go to your side. Okay. Go. Good. Iwa. Yeah. Alright. Cool na. Okay, iharap mo sa 360, Ge. Nasa harap ni Mike. Okay. Pakita ka doon. This. Report. Yes. 360 para kayo doon. Where's the 360? Nasa harap ni Mike. Nakakunin. Ano yan, babad? Cap, can you take a picture? Harap po. Use my mobile. Yeah, good. Nice one. Go. Sige, pre. Take up. Oh, magaling. Oh yeah. Whew. Sige. Done? Okay. No, wait. Just wait. One more. Up. Sige. Baka malaki-laki yun sa'yo. Casting. Putik yan. Cap, can you take me a picture? Okay. Ah. Picture ka na maya na yan. Baka makahuli ka pa. Ano na yan? Oh, sige na nga. Okay. Shukran, Captain. They swallow my jig, right? Look. Ay, subo. Oh. Subo ang jig. Maganda. Hindi mo makakasundal. Then 30 lb. Fluoro. I'm gonna dig. 100 grams. Look, I think it's difficult to remove this one. Oh. Kapitan, can you help me to remove the jig? Leader. Snuboy, oh. Yun, oh. Dig it inside, huh? Yes. Biting. Bonito. Ayos, panalo. Sinubo niya yung jig ko. Oh. Tutuloy mo na lang. Ha? Bakit mo na yung bagong ano eh? Sige na nga. May palatandaan ako. Tutuling ko na to. Yahoo! Yung jig ko nasa loob. Sinubo yung jig. Sinakmal. 100. At least yung huli ko mayroon na marking. Ano yung jig eh. Ayos, master. Panalo. Ano? Okay ba? Salamat. Okay ba? Ano? Yeah, boy. Pwede na ako susuka. Huwag ka nang sumuka. Nakahuli ka na ng tunay. Yan ba yan? Sorry, Nogi. Oo. Pang sumuka. I got some